mbitel makko noon ndi ɓe jama be kontonna ɓe ahmadou mbetaje mba kilila directement mba invité la ustadi ahmadou mbeti ajouté. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ustadi. Ya sa wan tananti je. Adu menyadi ko. Alhamdulillah bijandiro. Ibatam man ke jam faida. Tongo tarambi tel labarin ko ba ya no jahangol faida wato do der fulolu ni jahangolo jahangolo faida ni ara de buge tema ni re tabda tawnya bo koy hakiltu la ni man tahi mutajando ko non itore istar fongol wurdo ati man tahi jango ni man tahi mutajando yalo wono se wala konto fido se mutawahato do no akana sila tadi ouais awam betala na wala dara kan direct mba falan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jamake ana musulu kana futa khali konton bi alhamdulillah bayin wuranyina e barnya controla misilimiya controla tigninta ya controla famajigo be control meto ni wolu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alim bental jan ko hanyo matili hanyo dema hanyo do silo kan silo memo shiratar mustaqima siloti nse duniya yin soto nyaadi manfo alkiyamo la o me fo non dalo nar ko na alhaji go dole ni honna no talibu ahmadu cheikh sire bamba fo ninke me apre santa la parce que ni be jang kabri wahati jalu abija ame mayelema ni mo harmadinya mbe barka buladi yen ahmadu parce que mo ya momenti ni mo siama se kudu da mutale alseta hanjando bara kutu hun katanga ini mo men se kula ta abe diara abe guarin wo mo man siya woto limaniya le be mankeri ma bi wo ala la jongo do le man ni wo le be nyon kam bin ko ngana do fo na vive nyato mo ni halon be jang na ta kudo la duniya jang bar daji go mo ku ba ta ko to daji go no wo mankata mo ko madron wala hake bi kul be siyare isi ja hangojo bi abe do fana la be do baba na la be do nanen la ami mira atafanga ije fuji folate o dole bi te fana mbulu wo kono la na tare bi ko ngana do fo education to kulu nyato hayim fata hambi so le fon konna alfadu la avocat le moyne wala hakem betayni nome alfal la avocat parce que bi mbe fuyi dembende ala ham fan ko to bambanga la ko fengi alfa ni hi ko tule hi ko tu kitabo la kitabo be kuma ka ma kitabo men be kuma kan dino ma kitabo men be kuma kan salulu ma kitabo duniya fempe ni halon na si fatandi ko kurun la hila lo kunyi ma kan na alfa la hayi be tulo mbudula o alfa mbolu no kole chuo anin tilon telme bono wolula ko woto ahmad ben ala wolle do nyaasi fala nyembi ala ko se tusan san kono nyamen na parce que ke ba ko to ni to san san kono jato lunti mutala ibe bala san san kono to momen na woto mo dan tan fenal si ki hajote ahmad salam alaikum na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni konto sado nam ani mele fambende me kan bibe konto kan inshallah nam ameta mi comme waddo sosoto star nyon feja pour ha nyon hakili bule doron inshallah moya mutanya kenyama nanta nga moya samba nyon fe nyamendi naam ino buluma nimmari go te masha Allah watini wan sana janga tan dinta parce que baro be garde wato be alon abe gari Allah subhanahu wa ta'ala handa ko men kam wal muhabbatu kawndo fana modol lati ko solo madol to nyamendi o sabla adala subhanahu o sabla ke mosi fan kilifi waddo be pour atala fana yamar ko fan haw fana ke dunya ko fi hakini ma namo bara dunya doro mu de kimia bula ya fana mu kunna gwata man se dolti de no ma ke o ma soni wala mun de mala inshallah ngande meral be konta me be na saka wato nyinna al madala subhanahu wa ta'ala hange kumo melata ambula kendo fana ko hambe ke kunna de fana inshallah sini amin allah ya sa wane fana ga fantantu hajegi ala dur hoto kanala katakoka baro be gari nyawo nyandi dunya haji ni kamba
atala subhanahu wa ta'ala fanna wato be tangarabulu omo harjige balti de bay nemol kafunyo mo bi be ko duniya men lahir hajo so da man siade ado wonte man taben taman sedo ti quoi wala ma atala hande ma ko sa sawane afale nyaade mbadi bi éducation diningel kulunya banko en kanje Europe banko en kanja atabula fo Afrique bimbe do folo wala to inshallah bar me banko men kanja kuma be adam tal jannati Afrique la parce que abim ko kinati jati alama di ibe vive kanja mendi sambije wolun ese no kolon asia dinante vive kanja mendi nam adal tan wala subhanahu wa ta'ala salli kila sallallahu alaihi wasallam banna kuma kan yin femba ba wutuna men kono wala mun alfal la kitaboti wala sheikh alhaji muhammad fodi jabi nam to neme a photo la mun yinti awa a kitabo fan to wala ko tablihul aman tablihu al amana tablihul amana wado ninga keten do sa fahamu no woto insha Allah mani ha mai man ya ba wala wonya ten kodi ame ala ko safero habo don ni safero habo c'est ça ala ida donni ala ida ka abasko wala ten ayo wala jan wala nyum kitabul men ko importance bala kende ken fanano namo haytan bari gen la alfal man ke tulumu holti molle mit men ngal ko lahira hammo himuta betiga ni ko mulu alfal ke do mo holde lahira hammo lahira hi sugula betage pour hada lahira nyinin ko le arjanna nyinin silol kan namo hada tala fana dijo fana nyinin silo fana ko way sugula betage e ko mo fana nyi hamme betage na alfal namo o sabula nyin ke ba severo ke sefere nyaal men ngal ka be ka ku yare mo nyande hiden kulu nyamendi ba janinga sinon folo badam dala wulula fulo lam folo parangal parce que parangalu wala mu nani babati wala mu kulur lati fam kulur lalati namu kulur lalati jaman na dinni ngena dinni me ngena yasoto mbadi ngal jande me betege de parce que ni ha mo yale sabi se ka ko ya betege namo bari fam kulur lati ko iko namu kulur lati nyamendi namo awa nyimbo fulo nyul meng kulur lati parce que adala subhanahu wa ta'ala ha nole ki hadinge soda fanya muso hadinge soda fanya bara moke aha ke hikmatol do kamma ha ke to afanya muso ta fanya hana fana futul wajibeti wa ke futu unyi futu fana ko fendo se be ifulo fana to wala mudingeti awa nyin dinge fana wulula fulo nyul nyande dinge matangale le betege yani ha do daji nyima kan ha ku kendo yitala bari ni ulula fulul manta nyon fahamu kuluro se tinya si dam kuluro se ke jamen dam ho jamen na tinya jamen ala kuluro tebe si dam de jamen ni kuluro fa tinya si dam de jamen me kuma dam takando na wala ulula fuloti adala subhanahu wa ta'ala depuis ahaluda kala fututa ado ulula fulo fa nyon fahamu le betege ado ulula fulo nyon fahamu le betege namo ki ha muso fahamu muso ake fahamu dinge kulo buloma namo awa nin wulula nin fa ahammo bala pour ha dinge kulu ahammo tendala pour dinge nyimbi mana fa ha kulu nyala mengani ameta hano na hammo fa be na fa na fa hammo de fa fa na ameta hano kulu fulo mu fongolti savonyadi chauffeur lati ko pilote avion pilote lati yana avion chauffeur lati namo le bi wati men ne fututa doron abele ko avion na borla mo fulo men avion nyato passager bi ko yo aba nyin avion chauffeur fulo nyilu ni yenyo fahamu ibaje le passager men ito se kisi passager va se kisi namo bani ma nyon fahamu doron ibe kumbe sula sole wulula fulolu fana betenne wulula fulolu bi mana fi hatara kankilne to dinge kulo buloma ni tata kankilne doron ibajel dinge yudu ile passa se be kisila fana be kisila le adara yanka do subhanahu wa ta'ala namo badi ma nyon faham wo toro ni isa neno dam de banko ine kanja
toroni iban ha ininge lama bango kanje namude woto sina hata do mo bita o ke lahralti Allahu akbar o dum be siarin ne halma digelu muso dolu beje musolu to anin kedo be kedo to me fanda fulu be samba nyawon fi inshallah ite mbar muso ite hammo ni mumu ninti dinga kulo bulale ike bulu wati mene ike le fita dinga kulu i hammo ni mumu hilo ike nyinya kadi dinga ne kulu ite hammo ni mumu ite yin ngale hammo ni memu yofo mo holi ke ha worole be yani iko pour hi futu ise ka futu muso te nyamende amanna da yani worole boy ite ko aman kiti fan jato tide pour fenne saba alto quoi men sal na fano duniya ja na fano lahira o worole bo ha nin ko dingra yimbe tahama dula jam fana nyawnya dula haja nyawnya nimbi tan kundala masaji dingra beto bunya bani horomo ba fanan kande to ite mbar muso la kola woke hane tete bunkono amanna dan kilo doron mai tanin ke yin tema de fu nya ba alfa idan bar musu fan dinga menye da soto la tema menye da da hal bi hal da hasinin fana e nya ba fana obe tinya kan to ibe sabarlu kan ko munna pour dunya na fulu ninge yin kamma franci jan dinga ne ala saha ani arfe ki dolu bari me banko men ka wala na kuma gulala janna ka bakin be janna madaji al halul je pourquoi jang dingel siade mengen ko ulbe tiñarin mo fula mo nyoma sabawoto habo ko jam aventure dingelu bi mane tiñarin na siya pete ke fanande e kendo luti mo nini hakido mantala e meso soro ko ma haki nyaabe feterin jeri kangala ba ni hol le saha yena jati gol fan dingel le sa wolinto wonya pourquoi abonya anya dam fanyini kala dingira inale namo jati gol dingelu pour que wolu te tiyari wonya ni le kafira ni be e tiyari mansiya muso ninke ni be nyogon kule fem se kene image kurumo fananti pour dinningi se wo jeno ima fangala dron e so be mo ngol dinninga nyimba pour dinningi sa fan akilo se barno baranya kendo le sini nam e se image kurumo image de sali mel be bijang pour munna dinning kan image kurne resire pa akumo be jamen ni wonya na men na hamen tangoto mo wat na ke bayta dron na hakilo shi da baro ma dore baje konyi aba kila fanya ta kalama nam wala sabu halbani hakilo ni da matangala le betege isenyi jati go jam bi mane inila ni be kanuri ibe alhamdulillah istara sama kan nyogon fetilingela nyogon dimala nyogon suturola anim fana diyenye la mengalon ko mo nya sifano ni pro fana bule di temo ba wonte bala mo ya kono ba se kata dinning ken masobo ko nyinna pour dinning kana image yin tangay fi parce que wulula fulul mu madrasa lati dinning yen madrasa la mu de i hala karang i mala karang dinning fulo nyini be idingeli be kul karang kalmale i hala karang i mala karang namo pourquoi ni jati gol dingeli beteng ndolu mennata ndolu ndanga dingeli teteng ko kunte benno la wadi men na fulo bul ko bul lante ko kume benno munna ke mun de jaholati munna muso mun de jaholati kume benno de fi ko mammen no bodum fayda manda daw fanna tugunde nim fitno nyokom fa nyo ngay bona fa ke dingel sinka farbe fo dingel fan sa wulite na koto wonite fa koto hadu bunkono wondi mira la wo ko nda sable hi mira ba ante exactly kende di kama wonya example kende adu dindinge be nyabe lori sa ko jan iba dobi sa wala ko jan dindinge ko ne hije kisa kinde ko kala wala woto mo ibe ko tanga kan ba pour ta tangala très intelligent musol fele wala dada continue ha wadu be saje man jan dingel fan do bije musolu ni da furu keliya ya doro c'est comportement de la mais c'est incroyable c'est incroyable parce que mon hajana na baba lana ise ke fando ni ya muso fana nyin tungon doro c'est incroyable be mar la muso kan nyamen mun hajana na baba abo kela da kalma kuwa yo page imagine ha tangatul lama hey na fulo mengala bi bana wala hamu solo nun kotta ke o ban ko yin kanya ni ngodi ni membe na kan wala hamu solo dol nun kotta ke ma han ke fana ni iban dinge ke fanyi dabo ini dinge la koto nam anin fana ko jam fana muso me gosi o sabula fana bi mana ke fana ni so dinge muso fana dinge la
mbari aljanna me bete de depuis o keta isa bodo muso fanna wona kari depuis muso en karita a hajin da kela parce que ke ha kaya ma kaya ta be ko keno abe ko ki ka fa yenne yo fero baye ina ta yinna muso yinna ta yinna habo ke yin to nyato nya halanta ku kele nya ba ku do fambe ninke inte malde o mu dole mu dinga yindi namo ado hala badin kunte kermente yele mala fatala ma sa subhanahu wa ta'ala namo awa atanyina ta yinna habo bi da hamu dinga membe kerembi ado hala badin نعم أستاذي أولا أكيد أبل والله سبحان والله نيلك نيل ما تفونيور فلا ما مي تفونيور فلا كنو نعم إتفونيور لو ما يتفونيور يعني إيجا لو فلا يتفونيور أمريكانو ده أمريكانو إبي تفونيور كلنا كده بانكوني ده كلنا بترلينجا نعم إما إيه ينفع ini ki hanyo fahamu nyon kano ha continue tema ni odun de benno le few alla futo ha ban wallahi summa wallahi wa fi sayin alla futo ha continue te be ni biya kele kela menta kuntula ibe kuma gan kuru fole ke menta kuntula ibe digin fanna jutula fama menta kuntula wallahi summa wallahi lundo bin alaykan isir sigirin fota yika ile fota to de ifonda hatara fiya muswarta yi etaro masusa inte baraka be sigirin ifonda bitaraka no wasai tala botugu lummen ne ki iyende alyen idin kay na ñom faamule dinga men ko pour dinga se keno mo kendo to sini o bati ya inyaga da muta ban ko yin kanje man bojanta fono de na fule men kuna alde ñom faamuraka na fule ñum kuntuta ko be kuntuta bi iba woso kan dinga men ko la kunu hibe murtinin kenyimma bi wo dinga ne binal banni te kan yani ifonda tarobe aske ki he kule mbadinga hala mbadinga hakiltude mbeta kan la han fole kan mi bokan sembo mbote la han foto nata sembo kono mi bolo sembo mi ta la han fo kan tugu wala han foto inte yakile ji jasigide ita mbar muso e ni dia baro bule ke ma fangala ihi mire dingen la ko made ha fo ni ke anyo famu dor dingi be barakalale naje kunun na alfalu kunun muso dingi barakata ko muso men sabarta munna asabarta har ke man fensoto abe sabarlin ke ma wonya asabarta fanan yani toro ko mesoto kan fudu kan asabarta nyimbema asabarta fana hake fana ngaibe asabarta nyimbema de pe ko continue dro adinge mena soto non dingi manna hanyi fala ibaje buru nani asi dingi masilan fala bima dingi na ke mod me ngalo alhamdulillah atana na barako kala ko bunna akulu kutale ambegen kutale namo wala ko mustabar linge dingi sekati gulon tale yinna ba parce que munna asi dinge tu fala position la ma fa se dinge tu dans la position mais ça dinge se megen ku ba ite man dinge tu fala position ma ite de fala position din de fala position din mina tala jona position machine ite la mu no ite de dinge mina tu la fanga yenne mbe mbunda da tila pour wulula lo alnga hakil de mbunda da nga muso ta fu nyame kele fanta be senede ke me fana ngalon ko ngono no mate ba ke kurungo le fana be ke renja ke kurungo ni mingalon ko bi mana ila muso aloko bal dinninga dino lo muta dinninga daji kendo mu ite ke fana tok e muso go skan ko nyim beto e be lo muso fana ko e bi da bor muso lo ko to fana de muso bi le jamaro batron pour dinga indiquer munna muso man diye ni yo ke dron ina tala bikita subhanahu wa ta'ala inyantale yalo muso fe pour dinga se dino lo nyamen dinga se yani ku kendo lo na fa nyamen de famille wala muso be kuluri malde la muso be sabarli yam bari itulle tamanya muso nyinga wala muso le murti e man kusan ko la tamala bara akenna kumo da bokan nyonko to kodi no ntulubi la nyima na kumo be ta ka normal la no nsi kammela après ko ila akso ina mahan ko nte nyabi la wonyale nte ken nyabi la jan direct ide fu ko kan ila réception ne soke ok c'est bon nyinke yino fananga kata hamuso akafu muso ba dinge kulu muso do bijan alo bi dinge la kulu de barke la hamore ala muta ada sigi dingiral to me ala go sanje fure san saba mile na muso kilda din kulu no la eden bare fandi miral ba kila sallallahu alaihi wasallam ko be mu kantar lalati ala be yini ngale kantar fengel le isa din kandaro ento muso do rombulu nam iya manyo kele de
no piya wulle do muso fe ya muso de ma dinga sa kuluno nyamen pour asal be na falo nyamen sini yende kafla muso mo wotole e kana je ko muso bata location muta mun nende location dundula muso bata wala mutele sini o dibinge sabali e ko di muso na dinga bele kano kede e kano ni ko ke doro ina dala be kitla subhanahu wa ta'ala ina la be kitla le parce que na wati men na doro godo abi tala buli bale godo ni ante kele men di me keno woti muso a godo la muta pour akan tu banto to inti mira lo ha muso ko le la mutela hayta man kisuna tinyama bar muso ba dun ka dundula isi mira ha muso men te de ma kanne yo o kana sabu shi bandinge to de yo digi delinkan as be shari banko yin kanya finde fo param fulo nyon fambalia namo nyimbe keno la heroti nyaadi muso ni kebe sabar no nyaadi foto nyin ko albe sabar no nyaadi albe sabar li munka wala be fola yo agi albe tano kenato kerenge ni silo ni nyin solo be kena nyamo kena fel ka hanyimi albal ko albal nyo ko alinga sabar wala ba fola ka sabar ala sigara kantaroke e wala bare ko be nyimla sine na la dun to mo shi ta dun te fen sotola ande fen sotola ani fa albe sabar fa kantaro fa kan sene albe sabar la kantaro fa kan sene fen pour alse luma ala balala ba nyin so ba ko be nyimila kelel ba ko tigo be wurinna ala ko ala sabar ala kantaro abi mun kantala yaro ba ko kila mbawo nante benno le foti yaro le be kila atule fude be banda ti yaro le ma al wala ko ku ma fode mo wala musubula de n'importe quoi bari janna hake janna ka albalati din la ke dictateur fongoti ni delinkangalti banko nyin kanja ana son sigitato afa son sigitato fa indunde din kuluno janni jido be continue la wonya bena ke din kurungoti wala ko ku shego ustadio tibabo le konyen jan tibabo mbara nyo akonyen konse mbe baro no na me akonyen bu kono sigwe halo bu kono kenu muso tema ku bale bije tibabo le na enfonye ako ko jang i hala korosi le din nga men seke nin kele mo men seke violent ase muso goso ke asi ama bije sa tra baba mo muso goso alo tibabo le fana bele to ko ba bete ki e do jele na kata muso gosi lata asi ama dinga men soto dinga begen to kono na fana nga muso ta fana seke muso gosi lata ba bete ye fo tangale asa imagine normal kenu muso ke na wulida na me kangala me shi ka kan na hagoshi bo din nga fana wala se to hakilo la ni wala se meke bar betege wala din muso fana betenne ete be kum o men fola ke ma ke sigino parce que imam sahamoya imam badi dingama dinga dum wahati do sena parti des do bi san woro la san sagi e batay hakilo bata ko la moto damuta bo ete be kuma fola ke ma même musentane kumolti ani même mo masibo kumoti bon ni o fana tata me gongo kono la tata ke ya lumen na ke so be ya lumen bon aba fola ka aba anase men ka ba te ko normal le mo ni lin ke wuli tay so si fale kala donc sheo nyine be kelawo yala ase ko tangala dinni sa madrasa la mo al hala kara al mal karan al hada jigo dun kende al hada jigo dun kende al be men kenga dinni mo abo tanga kanne aje karan kanne wonya abe karan kanne me mo do be je faida adin muso kai adin kai bola namo afa ko din kana bo namo bari banko yin kanja wallahi summa wallahi mo sar sigran taro bokala aske kai bukan borolla aske yo hala badinga ma hakude iko man fa'ala ma sha'a yusibu ma sha'a namo man fa'ala ma sha'a momo kuke ko men yidiya ko kunte bulato mumina kelti gola yusibu ma sha'a fende mele so men bi sunu la de namo fende mele so to la bango inga inde men suno kundula yafa namo ni ko inde kela nyaga ta ite mbara muso ite ke fana kinde futo nyaga fana tala muso fe pour même tulo ko to namo fen fan lo sabule de fala wulu fenge inde albe wulu kante namo dole bije mo hodo bi banko inganya muso wala fo kedo dolto e se dingela dia ha dingela murti fama condition jamanna pour ko jandi ninge lu mu holde me ngalongo ko ni ne dalte menna kisi wol nafa namo wala miri aben muso dol kundo janin kedo lo kundo
Namo. alo miriya tuji hafo ko dinga ni dan dinni le ko ni dalta menna awa ski so wala nafa won tono dinga men meda so la nyato wonya won sable do fa me ke bay bon kon Namo. do bi mu dinga le jutu fama hafo dinga yen ifa me fiski jang ifa me nyinke ita muskendo le kuma kambe muskendo le kuma ka skenoti nyadi mo ko nyente mo ho men bunyala nyendo kujele mo ho mento ite be siri idi nyakoto ibole jutu lo wala ubata ke masiboti e prepare de ba te pertenti ko ajamalo se fadala hinyini ka subhanahu wa ta'ala hakunna guwa sabanarin hawiye fan kunna inte da halban ko nyin kan jang inte da halba guro fanan kono adala subhanahu wa ta'ala nyako inte da halaji ibi da hano le nyati ibe da hano le nyadi ke yalan dala pange ita man ke yanyi malake nam moho nyente moho men bunya har ike fante de mo dala bunya mo hoti imanya do hola wonya imanya do hola nyakoto nam far dinga nim fa ita muso ba fol dindinge ye ko yi fame fenke boy ko muso lo faransi muso lo ko makanga la moti yo ni haje ite ba jeri ko kende ku ke ganjang ibe de maro so de kawo ni inde maro to mala ni so fode nam mawdo fa ko ke hakilo yasini mira yasini mira de kunda tulama ko obonya kunda tulama de ibe fen kono bi nabe diari la ko sini asegwano le de ba ni tama kuta harata da guwaida ame yonya hala mi nga tama ko kuma da jenja bul donni nga dunne kitabo kono insha Allah nga dunni nya sifo to ni tantata men dimma insha Allah ke ba na alfani Sheikh Muhammad Fodi Jabi na ke ba kitabo ba swazela mun na ma fo nga wasu la de ko haduwaye yo parce que bi hakilo bi bulu karin ne namo nin ko bi hakilo bulu karin ma fo de do ya bulo ma de bi mana mo la hakilo be kusha mira kanne awa nali falu ninni to fo akana bulan kono pour nga wasila mo hol kan ta kuto de ha bulan kono nga duwaye yo ala mo atal ne mani aforo kiye amin allah ya rabbi parce que ni ila kitabo le bo fammayto la kamanu ya kitabo le bo wasunti la kamanu wallahi te pertende kitabo koto adala sabe burha namo bandaja hambi le kitabo be keri imal kenyin ku fulo kamade ya kele khalis li wajhi la subhanahu wa ta'ala barako bi la ngata tambila na barako khalis biato ani fana khalis ta ta'ala subhanahu wa ta'ala namo ba wala sa wala man fammayto ni wasunti ama mona wa fenna sa barako ila ko de kendo ani faringe namo imam holi jije meda wolo ha dunya kule doro ni dino ma fangala de pewlu banta mo mi to me butugo namo wala alama ni yeko ka atala kama subhanahu wa wala samu wona fade imam malik wati min hadis kitabu safi sakum muata atalibu do kilika al talibu do shawrunyo ya ka bade hadis kitabu madin kala fi atola kum muata talibu ko ay kimeto do sa ko karamu ho akayen ko kono ko muata hani temmingalon ko yani asaginga di ko ante gola le betege kage talibu kan ko to siya tala mol bade kidabul to wala wala siya man ka faranga mo a to wala sa ko to yentuji maliki ya mu talibu ya ako ma kana lillahi baqin ma kana lillahi baqin ako ko ku na kala tala wala tude ko ku na men ga tala wo mu girma gensen neti to wala siyante de almani ko aka tala ndiro ado fanan be bole sonde mele kono abe girin bata kulun ngaka atala maka atala abelon ne ko molema iyalante de bayi iyale ida be jebe kumala bani tambi da wata mina don nawlema ila ko sito yen isa usalo kama ngatala ba ko ko continue dron ko kaya atala subhanahu wa ta'ala mawlu mulahidoti mo be man ko ka atala wala ko da kuntula me ngaka atala fanda ko akunto me keno mo ko kuntuta man ka atala men ko konti wala kita atala subhanahu wa ta'ala namo wala mulahidoti ko namo awa ke ba nga duwaye insha Allah amanke akana kenya wasukuti wasurandi da haduwaye yo awa ke ba la ho kelele de awa ke ba ko janko bi mana ko ako kumoto jang
أقول اعلموا أيها الإخوان أن رياضة الولدان على محاسن الآداب أقول اعلموا ألالهم جلو الإخوان وأتلو بادينلو كأن رياضة الولدان كدينينلو انترمان كدينينلا يو أقول ألينغا دينينلي انترمان على محاسن الآداب داجي نيمالوكا هي من يجي داجي نيمالا هي من داجي نيمالا daji yima dole munyinti ini la muso kana sonko idinga nyala daji yima dole munyinti ini ke kana sonko idinga nyala daji yima dole munyinti ikani ila muso tinya ha to tinya ha ngebe adinga nyala daji yima dole fana munyinti ikani ke tinya ha ngebe idinga nyala ka ke neo ke dron dindinga ba mira ko tanante dindin famina kala sininde mai kana so idinga o imagete alma namu anin fanan na nin ke ba nata hadi ninga tarbun kona inda mun kela aka ande je dila ma himin ba dun daga ande je dila ma fa inda wala sigi dulale idi ninga mani go bela abadil fa ande abadil fa jokki nyaala ande mol fanan konto ne nyaala ande mo yala mol fe nyaala idi ninga mani gembe daji kenno doro ko ko nasiki kunyi mate idi ninga niga bela handi gina man riyada man ke ko tede kilna mude har be be se balon tanketen alsije tiramba aske ya nigi lume wulunga jita tiramba no imetele ba man nigidna ahi hano jita tiramba namo dinning fana hamay gidaji kendo amange trikilin karakilin han amange wati ko bima be continuer le hanje nabe sanyi tanni sago sotlo wati menna namo o sada abri ko dalla ko sa kena fanya sa kulmira na ko na fangaya idan bari muso ya ni tan bari ke yoke awa ako wa ta'limihim bima yajibu alaihim nam edi ni fanda karan kule membe wajibi ari kande ite ke ite benjere ko fili more ya kamma idinge qur'ano no laba idinge ite men beti ko fili keda mul hajo jarala ko wete mu hajar moro leti ila bun kono be beti nyaare ila bun kono idinge qur'ano men ibe mul hajo jaraka ake dingo no le yalo ka kula mun de hire kena buya ta woni kenato nam iko fulul semenge hile kena bula ta woni kenato sunyarola besade jangol la baro le mo ba c'est coriagul quoi c'est coriagul sen nyale de gile folo e bataje woni le bentel iman kese mo le kenato ibe mo ina woni kenato mo bi nali i kan kidinge batta ibati ibe nala ke kida musu batta ita fam mi le bun kono fan nyabono ko le be ta mo ina woni kenato non sana hol bijan jahabi ke le soke jahabi ke nyabe khair ba jahabi da jante hero jabi wala baro le moti de tanto fulo fo ngani ninga jamma de ibe mu yinna wonde kenato ile kena bi tinyarin folo ile kena bi danse kono e mu yinna wonde kenato ni ku sa mori ala dam jele bungo no folo namo idinge qur'ano no laba ite meme yama kan dingiral de konde moro lati ba woto ni moro le midi kibe mem fola idin la qur'ano no folo de ni mo wono de te moro de ite mu affaire man lati namo inshallah asi yan fa kumo kenya ma de inshallah ba fa foten yo awa nde kuma la haba ko kande ben kam mo holu kan diya go ko fala mu wonte de be kuma kan natala men harje doro wa ha kende o taje na me fa harje way ko dala inshallah nde kuma la ko me mo diya go wala le pour ha muta diya no wo sem menten na o ba tala subhanahu wa ta'ala mi be kande mo wol kono amin allah ya rabbi men fole ken morolu al kitabul dabiti al halakena kan tafolo dinila diningel karan qur'ano le dinin karan muslime ya kulu le dinin kan tauhido la muso hakolo dinga hakolo muso hakolo din hakolo kata fana ila muso me beso din karanga ba muso be man beso karanga ma de me beso din karanga ma kata ho karam ni me man beso karanga ma amangi hibashi de me shitno baba tambi wo ya tuje ihila nganner la yira hol la sakata awa nganner yira yo kedro awa madama iboto atala bi fe subhanahu wa ta'ala al dingelu bada nga hakil dingel to de al nga hakil dingel to de namo baki nyinde daji nyimbade dingani lo ilo fa kono ko mala nyaade ko ma fo foti di tadi kuwa babbalo wala pourquoi wonte daji yimari fedi nin kara wollele dinin nyande kumala awlulal fe nyaade ande kumala na fe nyaade ande kumala mol alfal fe nyaade fedi nin kara wollede namo
ba din dol so kuma ina nya do mai ko sai fo hatara to babu le kan alam ko sai wanda tanati bar aske itel na moto mam misina itel na moto ike ina yen ko ibaba ko ki yafani wala sai fo wo mu bunya fo kulubali yala moti wo bata kulubali yala ha mola ta la furinten mola ta fanne ne kanten ha ni mo di idingo fe afriki inda lo kabata kata bar fu ko je kata me fo jandi dingel kunda da fulu bata mo bi hakilo tinya namo afriki di ningal be abata takila mu abata danka abata keda abata keda bajja di ningal be kenya o kenya to inene da mele wulula kibata danka yote kata qur'an lo na don be kata kan nam wala fo afriki di don se kata jandi ningal be nyaadi sine ay asil al marugo nya ala hadu nya ba sonde me kono ala halu menyente kila ni menyente fola ala holo ala fo di ningal di ala hoyde di ningal la momo iki iwulula fule ko uf alon kinin katabe nyohonna akendi ne wodi nindi kigine monga iki iwulula fule ko uf yo inin katabe nyohonna kuma kan wala de ha si sa inin katabe nyohonna kuma kan wala yende itubile kuma ko male namo barba na fule mbote ke barakoti moli fe dimbati ko le fe jan dindingel jan akel nyawnya ni be balule jan na fule be jan o sawle ko jan dindini me katanta wonna ko fote mira kurun wala moti ani duniya kano bar mo yiwulula ni ma bunya be katare ne de fe wulula bunya le yiwulula horoma bari wulula menga daji ni mai da dingele de wala be ko se katade ba wulula men daji ni mai da dingela dingol me katade yo parce que emi la baro ke ni hakko se ma bambal tema ma woke ni mo ke te bari Umar bin Khattab ko ki jawyaate dingale din fana jawyaate la adol be kili imi din hako di ke idin fana di tamana hako tinya adol be ko kili ngamo adala hadinga mutaja ujanna bi fana mutalali ay mutaja se dinga mutaja awa ke ba kalteri atol wulula jandi dinga balbul danna ala hadaji nyima yita dingel la wulula alo kede mana kunta indi ko ni ba ka doro isi ninga la maje jane ta do mula haralo sini wonte bayla bake ni le kena to yele kena tinyata yani ya fahabe kon ko la folo ustad kena shi amana je tinyari bi kena sambe tinyari molbe la wahri ha je kumala wahatu mento ten ustad je kumala wahatu ni mento ten leri maten jahanga dinga dole fete je batiman ko to ten jahanga dinga dole wala billah o ta to toy bulle meni soto ta jang jahanga dinga dole bi janten dole be kaso la dole be problème balto dole be la hawla wala quwwata illa billah dole be nyama puto fenge diva Sheikh Mustafa ijabi di ngay mem belete yibe mem ala halu fukande ni alsa ifi mo kinde men qur'ano karanno haban mo kinde men nga muslima fan tunku ngollo antiji kuluro le habuleta mo la hagodol noma abi mo le ko godo nyimbe soto kanne soto lale han kuluro ham hol buludan mo kinde men sa qur'ano karanno haban ni eta no la inuten mo kinde men ngi muslima tunku fan lonno wala tawhid antiji falu wulula la hadini ngay bulu kale ibe mege ngay ko be han mege ko be han adi kibi jinin kala mo men na kola noti yade jang ibada fo dunya tono la ra tono fa be fo la fanande bagge fala hi kala pour ko makanta namu man kuma de melding be tinyare ko mi ngay be kandade parce que janga kunda o miro ben kundole ni be kuma la mo diningal tinyara sike kibi to ngay be ka man kewti de mo fu so man fo nyandam mo so man fo de meltati nyata na lati la kunto suti ala kay man dini daji godu daji nyima man dini fanan karan wori bata erel kede abele kiyata ile kayna to yisigi ye shino hota wala yisigi ye silol nin turuma ni solti ye kena be nyimi ni be kena nyimi la kena nyimo fola akana ki ko mo woli bi itale made akana ko mo woli bi bajele kan ti majele kan kena la nyimi da woli be fokam abe me hakilo fandi kam wol mele kena ma nyimi kena kanta tinyebu namo kuma yasar wulo kan mada manke ya janga kuna daltanya hanyon majila do haram tale namo ila ko ni hibadi majele ngaibe kula adala hammen kaka adala sai kule ta minga chatata namo ikala mo kilim majele ala dugundu ala bato kono ala dugundu kuluro kono hamijele ko kadi ngi battinya adi bareke bandita adi bareke te bo majele kay bo ngaibe ka wala yo ku binal jigiyale te kan washa utat namo
ibe kini la male ye duwaye fatala si dingel kandano nyamende si duwaye wonyalde pake jang kuna don dale nyoma jelol la wala hambe ko dingo kati fere ti kadi fa be bandi kadi nge be bandi kuma nya sifa jama moli se kini le se sunu hawo dim momme dinga wulol wuli din sotolo wuli in kam se sunu le ikana ka amajile kana ka ngai be rangati ite mbari fa mo sifa jama miti hakil ti tefana ni ko ifana ngi hakil ti ta ifana hakil tu ye duwaye fa me se dinga kandano atala men be keno sinin jelati na tala bati to hakilo nuhun sinin jema be difficulté men konte kunu imaje ibada bula kono be kan ibama jella munna jongi bula wala jongi bula wala ikani ibadi nga banjele ku ka menga hasoto kano ke ne ke dro ku si so menga satati de nam ja ngol fan ne be de problem ma mu nyoma jelo la siya banko nyen ja ngol tema no honde manta wonte hakkili mala barati de wonda hakkili mala barati de imaje kunun doltume do majele kan kunun atawul yinin gabi be men kono biba o fanga sa dol fattati namo ali yinin ka doro ite mbadi me yinari dol yinin ka ba iyo ite men de problem to bi itarambe do majele la ite men do majele ka bari bebe deri ama ase kunde mutari bari mo do ku do be do kambi idala asima de ikani badi majele kule menga soto na dingel tiyata na la futol banda na kel nyame kana majele la ikana majele wonda ko nyima dinga kontine wala hada kan ako wa ta'limihim bima yajibu alayhi yadi ni fanan karan kule men wajibati kan salo kenyalo sungul kenyalo hijol kenyalo tawhido le din karala de ni man din karala doron isi nyayi lato naw awa ako min furudil a'yan habo hada farrul ko men ngal ko mo meta mo kan salo boto sungo boto hijo boto jakabo boto nyimbe mo men ta moye ifande ba kele fanga yende edi nin kara wala ako wajibun ala kulli walidin mutawalli alaihim nyimu wajibulti wulul ala kulli walidin wulula bimwe bekan ani mo men ngalon ko ya bisi de ngala kola iko fa ko mo hoyen ko nin tada bang isi yakulu dingel ko yimu wajibulti falu ko ani mo men bisi de ngala kola bi mana yeddi ngel karandaji kendo le yeddi ngel kan qur'an le yeddi ngel nigi daji kendo le hi nigi ne hi hano ako fana ko o mimma ammati bihi balwa ako ku fana mundi min albalaha mo hol be bembi nam ke bani mo balati de ajere ka je kuma kambi bete no ako wo mimma ammati bihi balwa al yawma fi buldan ako albala men nga mo hol so bi sate ko mo fi sate ko no wala mo ihmal wildanin wa ta'til al makatib an qira'atihim wal muhaddinin al tujo wonya dini be megen ni fanyete isa ko be ha hadugundi a saro ya diningel karangala hadingel tuy fanya wonya be mege ko be ha mengi de ba fol mengi de ba kala iman daji kendelo habo daji kurungo de daji kurungo habo daji kendo to iman qur'ano lo habo hadisho de man hadisho habo qur'ano to harara bu kan fanya fo isa ke ber qur'ano fo hakimalo hadingel tuy fanya mege ne tendoron ke ba ako masibo wata mohol be logu bide membe kisirin bundala man siade akon ba dole ilawo dugundo sabula ni diningel bulukate o sabula ako fa aqtada dhalika fisqa al awlad muslimin wadi misadi ninge fasakot do ke dorogo talalti do ke dorogo galalti do ke dorogo minnalti do ke genelalti do ke sungoluti dini mal be mum mutala parce que i megentele be bulukare fangay namo ako ile dugundo ni sawa diningere bulke fanga enten doro ile o sabula fa aqtada dhalika fisqa awlad muslim wa misme dinni sangi fasaqot munti muslima ko ko men manyengel haram ko de men loro ko fasaqot ibe ko kafir sa ko fasaqot gendela fasaqolati sungu fasaqolati dorogo sabala dorogo dilila fongo ibe fasaq namo mun de fasko ya baro geno mu winati iman karala le mi ni gala di falu hibul kaje wonyale ulula hibul kaje unala hibul kaje wonyale namo ako dinni misra dinni sankele faso goda ako bi tarki sola ya salutuji men sala hado hode men sala hado hode anim fana wosiya me sun fana tuje o surbul khamri dolo fana mi dolo min fana shaddi ni kono mun na fali hituji ani ulula hituje ko mi daji godo ako watadhahur bil ma'asi wal kaba'ir imanna nuhu imanna malu imanna silayna junubala katul junuba ko len kene mala moja de biye me ala musolle meti
ise kola nga jidolla ise dole siso je bandoto ise dole ko fato je bandoto ise dole sunje je bandoto munna fal mayitela ko kunyi man tayni wululal mayitela iman ul famma nan ko fa man mo lo fana buri wol fanga ko kuda garngal to ni ko dole me ko sigo man sa ko jongo foye ni ko dole me ko muso man nyang angay bole sa ko jongo foye ko ala wahabi dino ni yo imalo da kalama ibe men fana foye malo hasalul tuja sumul tuja dole mi mute buru fulul kamar nga dolu anim fana ha al soso fana muta halin nugun ta sande malu ta to munna falle yituje imadan se foye ulula le yituje imi karala ulula lu ago wa kullu dhalika li adami riyadatihim koy mu ngay be sabu imandi ni interrement le la quoi dini dali hadini karan hadini dali ni se fo ni me fo ni se ke ni meke yewul be le tuje wala dini le bule nyinto may daji godu imi daji gedu anim fana ala dini dino kan mandi dal dino kodula dolo me mi ni se ke ni se fo mandi dal fislato ومحاسن الآداب عندي كندو لمن دين دل فيسلاتو أكو مي أول شؤونهم دبي دينغ ميجي واتو دبي دين سانجي سابو هل عندي سانجي مواني من فين دينغ لا يندو كلا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة وإنما أبواه يهاودانهم أو ينصرانهم أو يمجسانهم أكو دينغ بيسوتله بمعنى أبي سنياري بمعنى أكو مي فيس دا كونكول نامو ete ado wulula fulo ado baka ale huje wala ken nasara wala ala ke majusit ado wulula fulo ko kenan namo ako wasabi amanatu inda walidayhi ako dinni mu karfa fengde wulula fulo yade adala karfa malde awa ako wa qalbuhu tahirun khalun an kulli naqs an kulli naqs ako dinni nge fana de bi adala ha karfa to wulula fulo ma asonne be seniyarin ne abele kulunyar fana nonoro be finda sonne me kono Allahu akbar ko sawras amam fello afele de ne dini so de sa dini ngere ngere mitala bol wulo kono mo wuti adime me kumala ko megente no alke wose mo kanfo anin danta fengare se kuma anin den fen so kuma wala ni kuma tala hidi andala kumo kele nyadi fa fi andi go be da ni tata de alma sa alman kanfo ni tata ti siniwa ya siniwa kanfo oui c'est ça fa akunyi fe anin fe manna itale albe men kele yole be tarlaji namo wala sa wulula hi wakalde aka dinin to bul karo wonya ko dinin jan dinin la bela ko la bena tay ko la bena la akono na law ke da sa ke na sarati de wala ke ala hude abi ke ala ke muslimo leti wala fotali akon bawda ko aw qabilatun lil khair wa shar jami'an dinin ma wotumo asi tanomu akilo tanota asi khairota ala jabani ngelu dinin wato wotuma khairos dunna kunto tanasu dunna kunto namo ako wa inma abawa yamilani bihi ila ahad janibayn wala fulo sine wolle be kele mot mengi be dinin milala hadini samba ko fulo doga imma dinin ke tan keelati wadi dinin khair keelati ako wala fulo be dinin kele wonya namo ako fa in uida ala khaira ulimahu nasha alayhi ya dinin dare khaira ko inde dron ya dinin la karane hede ko ya dinin ya be megene hede ko inde to Allah fi dunya wa sa'idan fi dunya wal akhirah asidi ulula fulo fanje ko na diati dinin sa ko ne da sa ulula fulo fanje ko ne diati dunya ni lahira namo wa sharakahu fi thawabihi abwa dinin na kala ko ne deti fanan ulula fulo se aka funyo barajo to ko ani dinin do so dinin ulula fulo do so tulato de itola dinin ke khairo itola dinin man nigi hala karan akere khairo ke baralati aw wa kullu muallimi lahu wa muaddib wa in uida sharra uhmila ihmalan albahayim ako dinin sinen bi mana wulu akaramo bonya ani menga daji godu ni ida wulula man dinin karanno ma daji godu ni yatta yadi karamo do mo wakar wa daji godu ndron alon ko karamo fa baraji sotolato le ni dinin ke khairo ke lati ko le dinin to yedi ngal dali ku jaw ke don genolo sunyaro salibali ani ku ko tengen tambita menete ako dinin be na tulo jaw nyaade e ko albahimo bi albahimo star nyamen ko amanta no lon kula namo o ben dingal to biya ben mamar asa ko be fo ni yayi ga komisi do fandi asa ko ay ko dino be kili atemal fi albahimo doro ago shaqiyan wa halak asake kunna goda sa halaji fan dinin nyi wa kana alwizru fi raqabatin almutawalli alayhi
junubo fanan be tarra mo fanan kannalde idini karfa memma wala wulu la fula dini ko to memul mbari ko mol dum ngal mbada na janne ñina mu koti megala ko moñanta he wuli hilo de wulu la fulolu nam adala subhanahu wa ta'ala man kori ñina dinni nga sodlu men wula akeki ganangati ala man kori wala de nam bar pour que munna atu bulten adina ni ma sanji saba sanji na han sanji fongo munna pour yedda ji ñimal dama ya hala carte mémoire to be ya carte mémoire to be ha dinni ngati yatale mo isode fen mu ida fende to nya sode fen mu ida fende to nyala moti de bari fo ha tare altala même fo yo kele janni be kuma kay miral wati men janna be kala sode fen ta man ki da fende wala dinni ngi meso dinni sotto lu mene woli mi afo ko sode fen da fende mi fo de na si de iso mala butu wala tala so wutu mo kuma kan se fo to bon yo ba janna be silo ma ita munke ya munke ta wulula ya munke alinga fanne no bula atala me kalabanti yade parce que même be sonne me ko iba nu hundi mo ba altala fanyi be yingiri wala ba ni da fedda hadu nyani lahira ele kandar fen kantaku ni ya kantaku wallahi isi sando buro soto ba ni ma kantaku yo ko e ko la folo ba kende fa men ko yo bawde idinge si yani inya gandi jang banko yin ka jene fa fol ni fa tugo e ata tale subhanahu wa ta'ala yingere kan tale fanam ina ta konti boji aldini kara kuma nyalla aljandi ni fanan kara kuma nyalla yende kuma mo al fale nyalla yende kuma wulla fulo nya kani tuje ko jandi ngene ma kano okay muslima dingene miti muslima dingene miti akani alikani ibuluka je wonya ke e mege ko ali bahimo ke ala hujil daga wala nasara kano okay ali wakali al timina ndiya muta parce que atullaha kena matage ala tigo kije ko alba kantaro kala bawto ikana ko ngorita de sadio ni wala faida yo nabi wala hada alhamdulillah rabbil alamin ajana ke wala hada alati wala hada ma faari ngam insha Allah onna parce que njara din éducation wala fo mo itenin tentelman soto jambar natale ngalon nen na alfa da handaji godu nyame hi fanga dan katale differenti harin tele men soto ta afrique ndele fa je exemple ita parce que réseaux sociaux jani haje harin kuma nyanga kan ndingal nasa haja men soto ta afrique nasa ha sandanto en kono haja men soto ta afrique de ha megenji ihi mira jahango ha baba bunya nyame ihi mira jahango ha fa bunya nyame ha fo ko jahango men so ta afrique men begen taji wo sa da fale ha do na ani men so ta afrique megenta ha baba do ubi hala ha bido lo ubi hala bun kono do ha na nani ha baba nani isa ron ko mo ko kudo mu na fa belala ha nyina fanko ha mo honu na niro keten parce que na niro mano muna fanga membala parce que ni ala mo mantra do ko na niro ko ni mo ho ha na niro ke e kan ita tra ti se dungaro le do abula dingare do abula ka ha fa na sa ake dunni nga fongono ibe poy men fukante yo ala be to nyambe Europe le kono bari me kuma le même mu amumena mu ya do van sa ko ni ha mo afu mo de sa isifa jisuma ko har afrique dingi fa metti yarne non ibe afrique leba ibe sini leba ibe amerique leba même fo yanko dingi daji godum yo ni mo woke ni ma daji godum a daji godum te afanga fan daji godum men wala mula daji godum men bolta malaikan inta kuno lato dingra bekili ba dingra fambe degun ni ñogonti le quoi ba jang ime di ndinge gosi ba de bigo kimia gosi amanka ba kimia kulude ne man kulu la ja tigo dinge bele jang ba ya ho fola da mutu awa ibe men fokante bi mana ha pro ha ko narlo na narlo wala wala wulula wala mol ngaybe ñimbe mu daji gin tanyani kulu bali yalati nam ba ge nim kulu bali antanu ni ko ifa dafe ko ikafu nyo homade ya nani ya kema nani wala ya musuma nani ni ibaba beje do ke ba kendo ni men be nyali ile sinin tebe asabule datu asi gosi ita amega yo be kono ita hana akile soto fanan kono
mun sewa kube dun nila mun nyahali kube dun nitela ya kilo be mun e kilo be dar munna yani ibe jigiri munna ibe se reso ka publiquement ibe mol na be mol ngay bela fa ke mole wado ko alfa mayin kulu wata alfa he kulule ite je sila kurungo te fa en doron hadaji hin tanya silo te fa kila sallallahu alaihi wasallam afole agoke asawulu la dankale sai ba inga ko mo dum ba wulu la dankale nyaadi kila ka yen ko ye ke ha mo do nanani ha mo do fanani o hana asaga fanan fanani wala fanan nanani akon ba wulu wulu ite dingene wulu la dankote akoy mu junuba la fanan junuba doleti ko dingi ha wulu la danka e kila yininga ko dumbe nyaadi ha foten yem hodane ni wala mo fanani mo hana kan ay fanani fanani wala hiba inanani ite ha damuta ite damutar la jene kele ki jene wulu la dankale ijena kule le ko mera c'est grave on ku grave balti nam ite be yinari fan ku nyaadi ite be yinari la fala kuluro ku nyaadi ibe yinal dino la kule ton nin ku nyaadi ita shi reso ga te mislima to be mol nane be mol baande bande be mol ngaybe na bi itala mi dadi de bi itala mi telephone ngati de wallahi bawo to ni mai ifan daji ko dun jan daji kendo le do malaikol be gaburo kono de igo man lam yata'addab ma Allah فوق الارض adabahu Allah ta'ala al-ard ni mi fan daji ko dunje daji kendo le même foye atala même foye mo yaani ta tamanya me daji kendo sam mo holfi atala kashi iko kumala ingo ka atala shi idaji ko dun gaburo kono maleko be me hay kumala fini ni ngamen Allahu akbar ni tal musufo be tibi babe ibe kendi akono yo tal musufo be dun ne fani be ko le ko ibi ma fani ne fangay dun do be na la fo mo le be kula mo le bi ma falina fem man na to mo fi sama gaburoto no wolungo inde par la bi nin kala be ne bolo fola anin fane men ke wole bolo fana fola no ni ta halan ko jahannamo be ya arjanna be yede dunya balo ke kude ise mo honda ne bi mo fane bi mo ngay be bi sini ndoro yi le ma wulno de ha yetu bole kenye fan sa gole kenye ye kuma kurun fo dabu almi dawo kamma adala ki sallallahu alaihi wasallam ko ako laysa al-mu'min bi ta'ani wala la'ani wala fahishin wala badhi'in ako mu'mino manje mo holu ngay belati hamol nena mo kuma kurun fo mo ko nde mu'mino tide adala ko ma yalfadhu min qawli illa ladayhi raqib atid ako ye fem fo idala malakul basafika nam ite ho kare yo denga alim fa ya ko fanyante woto de ni dungo ko fanyala baado kafiriyata badala la o beto ko ibi dala bulukala alsoso kumo bela ibi dala bulukala kumo be foto ite kuma integritama ite kenye na kurale ma woto mbari sile mari gonya ebo mol fana lebo mul nane lebo mol ngaybe la bi amin nafa kilinti yato fo ya hankato doron ni mane ne bi sini bane ne le wonte wayila ko namo awa ikani fanga buluka wonye kana alfal fanna kuluro ni le toron ke jeto kana oke ifan tanga ya alfal to dia namo inshallah ko barka wala hada sita inshallah bi bulala jang to fonyo inshallah ne alfalu be continue la kitabu luka hayta misidi modula avoko se bi kol be siare bar na alfalu bar nya bentale parce que ni mo holo ha me konna alfa la silo ni ala sontan na alfa la silo itaharan silo mba natlale ni alhala nyini hayta mo holu la itaharan silo katamenti ikata tawhid mo hollati kata ala nyasila mo hollati kata dino de malalati hi mushaqul la tanga hi dingal matini khayla lo silo kan bi fem bi jambi ki bi la fasala est ce que bebo ke kanonya woto alfa la faso ni ba la fasala ibi do la hi tesiti i khasilam ala nya ya hakini i ko Osa again maybe lorin bi kibal fala fasa ka iren saba kuma kan ibaran saba to ko ta kuma do foluma na mutanna mo wala hadite maybe kibal fala fasa ka yo mba digni maybe sikarin kidal fala fasa ka allo don torsi be loli kanne mo be kuma la imman alfalla kitabu ta imma ya fuku yaji kitab kare wala kitabu ta ayta mo golle doron
mbaji me be sikari kontol mankara me bolo konta mankara to nyala mitele ko sona bayta ko ki mankara batale fani ki mankara mba woto itulo lo doro mon be kuma kande ko ala falla ko tous indafola indafoka foni ha fali yabu kitabu men kono ni ya dino ko mo kinga alfata dino yinne ka kitabu jama ibolo folen tay ke kumo men be tammi kan tulo kan wato wata de severing fanyas dunna kono nam fanya ba fanase dunna kono de parce que mo bente kunna deti nam mislima be fano be kan de to nya bar kumala be dino to le kunna dinte de be man ke muminoti bente muminati de wol fam man ke kunna de aslam parce que boy c'est bal muslima fa kafriya mbaɗo ni yaƴe mo ɓen mbalde misilima la waɗɓe adala so kuma kan laneli ka min ngalon ko londo kuma kan baraba fan haliji kan da kalam namu mbaɗo wori fi kitabole faya bo kitabo men kono mo min be kuma kay kumfe kumol lete kan idan kunde namu kitabole saba hala hanati ay tam wala hafa ya bo kitab karla ko ni wonte doro ma fa be man man kande bar man kan ngasiya namu hala kune wodi ngiranyimma mo be lon Facebook aje be molne de kabe molne ngay be kan ne ko kali falu alo fanna kurunya fangolo fan fola alo ko ala fangalo ko mo kurungolati yo alfajo alfalu be nala mo ko karna nyadda mo ha molne na mol ngay be amol gullo wol ko tina halay rasul alfabi jon karna wala alfan ali mira ala aqliya ala ko mo kurungolati alfa ninda alfa kuto yilibe intérêt le ko mo holi hisilo nyamen ni ba se boruno mo holi jifo kono fenne nyamen o nyi bo le koto ninda alfa kuto alje fahamu de nalma fahamu doron ba altahi fe doron nada anya ye wulu ba men kono ba sala ko ye en fonyende wata trop tard mo wonani mo ngay be doron publiquement harfan gullo wala fo publiquement no ha alfa fo ba alfa folle da ba alfa men made bara na alfa lunde de ay shentaro fana mo alfa lati namo alfa ba shentaro mo alfa ba ka shetile alfa ba iba folle de ba alfa men made ba alfa na dino alfa lunde de na janga alfa lunde ba alfa to folle de abe mana kan al kunin al hanya laka duniya tamita e malsine mole hi kunta haduda boko to kindi ne lekila namo atamito malde abantade kitabul bilarin ne abilarin ne fanyame du men do few sanji kembe jela be severa bilarin fanyame du no to bi ni nyamo shata mal nyin kote kitabul min sa kitaw ko al wala kuma kan ale me woto wala bula no to albe balula siko le kono mo hoyato dino to namo inshallah wa fayda wala kuma ko inshallah torsi be lo le kanne de torsi be lo le kanne ko barka je continue la de inshallah lundo tanatu ni ngata so to ba baro be gare ma si yo baro wa c'est ça dalu ken ngalo de be fengare bari wala hadalo hatule ima nyini na khay la wala khoti et puis khanaiti ngay bula misi di modu saboto ni ala khala nyini inshallah ala moy shimayla ala moy jato kende ala mo hera kadi en ala mun jana education men foten ite dinga anin dinga lu ala muy matili na hila lu silo kan silo memo siratar mustaqima siloti ala mun jarabi la nyon kanola konto filo men jenna bungol kono bin habi do kono na jahanga ya grimbo be dula men to ala mo grimbo tahala ala mo dula mala nye sentanu mo holu ala mo ha long ha foko ko men je tambe kan sentanu mo men de sentania la parce que dunia ko do la hero le ba sentania la o sentanu o lumbe duala le fo ala men si konto filo men bi ibula ngala ala mo konto filo bolida parce que ko le ko so ki me so danka ni ko kala makala danya ti sentano balto ni ko kala makala danya ti ala fanante nya sumala be senten ya le konto ay konto filo men ba bulare sentania ku men ba bulare ngala e hadwa ma so la foni sira tara fo ala men so ba bulula ala atenya ni ko sumo ko ala makala danya ti ntele jahabi kun nangol la nyaagar nge ha nyaaga ya hasunyaro ke ma na tara ba mumma ko konto filo men ko hibula ko fo ala men so ko yo ko beta wuli nyasmala yo alhamdulillah ani mindo ani sila kun nangolo jabi kun nangolo sila kun nango mbal ye fasala le basila farsi ba wala mun de bari naldo ko osaju kabrin telefolo to ma alma miallo te fongole ke no jay fa be sunyala faida sawne ke ba nati siga nata ke kame kete ko konto fitu le bibula ngala woto ko ala mo konto filo go dila kabrin jabe kun nangolo ho bula nyame kabrin konto filo go dila nyame sa im fana bulu ko mbata wuli économique la e fana hadin be jara di alhamdulillah wala ko men fana be sentani yarina
jahanga ya to bi be ko be kere girimbo be siare on to fille bi bulare almo ko to fido bala fo be se jasuma asabu ni mabula hanki sabu de homa o stadi ko barka france wa mbeta inshallah men na meral fana tantula hijagi men hila wato di azala subhanahu wa ta'ala parce que wato be men di atala duniya de ko be tambi kan ne musiboleti wallahi men di atala ma wala wato fangati almun wato baraka insha Allah wato barako mu ne ya albatul siya wato men wato baraka ngenti o yimbe fufu wallahi be fufu almun watala hajaro kembe men fana kay to ko be gula almun kay to ko sonali insha Allah mbadi ngel to men muji kan nalalti mo bunyar mo kallen kel ba janga kunna ke jango ha fana fisa mo hobetile yo de bi matugo nyim fana fisa mantela tugo nyim fana fisa mo hol tugo tele mam fisa mo fisti namo koni hi fanje be mo hol sanna ma woto jar fe mo ko to be nda kalama namo ma woto itulu imi mo hoyulu ba ko ina je kan wala faras da ina la be kin mena sanna mena da fonyo kon mena je ka bina nyakili yo ma woto alinga bonyo ngai be da inshallah be duwale almi da kayte ko soni ala anila dimba kon be kili ban ko inga be balu nyala nyininka wallahi fanga mo fana balu nya sabo di mena kibe sila ma sabo mena be duna sabo wala ni ime nya jina fe dun sabo wala mara nyon ngai bubula nyon fafa bula alinga duwa nyon honya alinga nyon sutura inshallah mena fandinga fana delen kanyata alma dala subhanahu wa ta'ala hima tiliye amin allah ya mena fandili be kasola alma dala hibo kasola amin allah ya mena fana bi ingai be kan mena bi la barakantanya den kan koyi anila kata men bi aden kan koyi la ba kidi ngai man kese ke dimbete alma fana ko fana faham inna allah ya alma be fan kalme be bari ngai be la kula tala hamen de kan amin allah ya alma ko fahamu parce que ni mo fana man ka tiyaro lan tana bande te be me jëm mo ngai be ka ibo mo jele ka kushe de ka minga sa do tati wallahi tiyaro tana banna namo ma wata men taba ko almi bola ko men fana be mo ngai be ka mo jela almi fana kulina koluma awa ko nda kenya ti se kini me duwa ya dema wala mo hayati wala mo hala badi man garanta da ko kullu yawmin huwa fi sha'n aw kullu yawmin huwa fi sha'n ako luwolun kabe kenya dol to quoi namo bi nabi do yen kenya inna nin tanomu sina be tare ten kenya jabanna ite me khelo ko bi abi tare kenya jabanna sini namo ko hala badi man garanti inte kenya kilimma ibe fintan Allah namo bi sara khelo ko bi ibe jelika sini sta tano ko be kasikande se keno le wahto wati namo bado ko alinga saja marigo kan alinga nyoko sutura nga nyoko dema alinga bon nyoko ngaibola namo amanna ba fenda ni badi ngaibe menda sagili malde ita siyata fan dugar almun kislo ma sha Allah almun belo sila nyima kan almun belo sila insha Allah badi bi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh badan na jam